ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବଡ଼ବାପା ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଗୁଆ ଚଳା ହବ। ଏସବୁ ଗୁଆ ପଶିଗଲାଣି। ଗୁଆ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଏଠି ତା ମା ଠିଆ ହେଇଛି କୁକୁର। ওই ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରକୁ ମାଆକୁ ଅନେଇ ଠିଆ ହେଇଛି ନା ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଲ କଦିକା ଛୁଆ ହେଇନାହାନ୍ତି ଛେଳି ଛୁଆ ଆମ ଦାଦାଙ୍କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳ ସକାଳ ଆଜି କୁହୁଡ଼ି ଜୋର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କାଲି ବାହାଘରିଆ ବରଯାତ୍ରୀ ଲେଟ୍ ଫେରିଲା ଆଉ ରାତି ସାରା ଏତେ କୁହୁଡ଼ି ଯେ ଟୋଟାଲି ଦେଖା ହିଁ ହଉନଥିଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମଣିଷ ଆସିଲା। 20-30 ସ୍ପିଡରେ ଗାଡ଼ି ଚଲା ହେଇକି ଆସିଲା। ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ଆଜି ପବନ ଦଉଛି, ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦଉଛି। ଆଉ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ବର୍ଷା ହବ, କହୁଥିଲା କଣ ବାତ୍ୟା ହବ ବୋଲି 2 ଦିନ। ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦିନମାନ ବ୍ଲଗରେ ଆଜି କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା। ଫଲୋ ମି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବଡ଼ବାପା ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଗୁଆ ଚଳା ହବ। ଏସବୁ ଗୁଆ ପଶିଗଲାଣି। ଗୁଆ ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ନଡ଼ିଆ ଓହୋ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ବାପା ଆମର ବନ୍ଧୁ ଘର, ଏଇ ସବୁ ବନ୍ଧୁ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଲିବ। ହୁଳୁହୁଳି ପଡ଼ିବ। ଓହୋ ଚାଲ। ବଡ଼ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲେ ବନ୍ଧୁ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଗୁଆ ନେଇକି। ଗୁରୁବାର ତ ଆମର ମାନବସା ଧାନ ଉଡ ଯାଇ କାଲି ଜଗା କତୁ ଧାନ କିଣି ଯାଉଛି। ବାହାଘର ପାଇଁ ତୟାରୀ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁ ଘର ଗୁଆ ଚାଲିଲେ ବଡ଼ବାପା ନେଇ। ଆଗ ଠାକୁର ମୂଳେ ଦିଆ ହବ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଏଠି ତା ମା ଠିଆ ହେଇଛି କୁକୁର। ওই ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରକୁ ମାଆକୁ ଅନେଇ ଠିଆ ହେଇଛି ନା ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ କୁକୁର ଛୁଆ ତା ଛୁଆକୁ ନେଇ ଛାତ ଉପରେ ରଖିଛି। 2ଟା ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହେଲା। ଏଇ କିନ୍ତୁ ହଉଛି ତା ମାଆକୁ ଦେଖି କିନ୍ତୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତା ମା ହେଇ ଆଉଟା ଆସିଲା। ହେଇ ମାଆକୁ ଦେଖି ଖାଲି ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କଣ କହିବ କି ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟ। ତା ମା ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଗଡ଼ିଲାଣି। କୋଉ ପ୍ରକାର ରୂପ ଗଜବ ଇଏ। ମା ଦେଖିଦେଇ ଗଲା ନା ଖାଇଦବ। ଭଲ କଦିକା ଛୁଆ ହେଇନାହାନ୍ତି ଛେଳି ଛୁଆ ଆମ ଦାଦାଙ୍କର। ଦାଦା ଘର ଭଲ କଦିକା ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦାଦା ଗୋଟିଏ ଛେଳି 3ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଡରୁଛି ଦେଖିକି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ଆମର ବାହାଘର ଅଛି 30 ତାରିଖ, ତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଆଜି
प्रथम पर्यायर घी पिठा छणा स्टार्ट हो गला। देखु बर्तमान गुड़ पाग चली गुड़ पाग चलिकी देखा जाऊँगी गुड़ ठीक है ना पानी पकईकी जदि गुड़ ठीक से बांधी हेब ताले जानब गुड़ पाग हो जाए। घर सब स्त्री लोक मिसिकी पाग करपटे पिठा भी किसी छणा है आउ किसी पाग हो घर सोफान प्रथम सोफान ये आम सान भी बस यूट्यूबर गोटे छोट यूट्यूबर आठी भी आम से कन दे पिठा प्रस्तुति चली स्त्री लोक मैंने बेस करी पिठा खटी रे भल खटी कथबार्ता करी पिठा तैयारी जल्दी सरी जाए। बर्तमान पुणी आउ थे देखा गुड़ पाग ठीक है ना ना एबे लगुच पाग ठीक हो जाए हाँ एबे ठीक से लगुच पाग हो जाए देखु पिठा माने गुड़ दली है सब तदारख कर गुड़ ठीक है दिहब कि चाउल गुंड आउ कि सुजी और चाउल गुंड देले टिके टाण हम सुजी देले टिके नरम हम और सॉफ्ट भी हम आउ टिके फुटा जाउछ जाल कढ़ा है गला अधिका जाल देले काले लागी जो बोली बर्तमान जाल कढ़ा है गला एबे दिया हब मैदा चुना बिना एबे हो गला चाउल गुंड सुजी मिसिकी ताधरे डोला दिया हब पका पका पा दिया धीरे धीरे चाउल गुंड दिया हला और धीरे धीरे ताको भी गोला हला जेमिति कड़े धीरे न लगे तापर पिठा प्रस्तुति जंता प्रस्तुति हो पिठा छणा हम एते सुंदर देखो केते कष्ट काम आपको मिस्त्री आसते पैसा नहीं था जेहेतु घर स्त्री लोग कम जानी सब निज हाथ में करदे अल्प अल्प चूना दिया गुड़ सहित गोला हो चट्टू काठ चट्टू रे सांग मैंने लगुच ठीक ठाक हो गला ठीक ठाक हो गला पिठा गढ़ा हम तेल कड़े छणा हम बर्तमान देखो चूना गोला होती रेड कलर घी कलर भाई छणा हम एबे सांग मैंने पिठा छणा सरीला स्त्री लोक पापड़ छणा है समस्ते खाइले खुशी रे एबे देख पिठा गढ़ा भी सरीगला छणा भी सरीगला बर्तमान पापड़ खिया प्रस्तुति चली शीत जेहेतु कर चुली सब सेकी हो सांग मैंने आज भिडियोटी ये रखिली भिडियो यदि भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे रोची सांग मैंने दिन मान ब्लॉग आज एमती था वीडियो जब भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग रोची सांग मैंने।